आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। রাত্রি হয়েছে, এই ঠান্ডা শীতের রাত্রিকালে একেবারে গরম বক্তব্য, ইমানি জাজবার আলোচনা হুজুর আমার পরে পরে আপনাদেরকে শোনাবেন। উস্তাজুল উলামা, উস্তাজুল আসাতিজা, মুফতি মুনাজির হুজুর জুবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদি সাহেব কিবলা। আপনাদের জোশ হোশ একটু ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য, মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ ছিল, আছে, থাকবে, এটা আমরা প্রত্যেকে চাইতো নাকি ভাই? তাই মোহাব্বতে আমার সঙ্গে আলা হযরত জিন্দাবাদ, আলা জোরে বলতে হবে, আলা হযরত জিন্দাবাদ, আলা নূর নবীজি নূর নবীজির প্রেমের বাগান তোমার দ্বারাই আবাদ, আলা হযরত জিন্দাবাদ, আলা आला हजरत जिंदाबाद, आला बोलबो केमन आमार ज्ञान तोमार शान हो अजमत हो, खुदार करुणा तोमार साथे आर नबीजिर रहमत, अरे दृष्टि रखे दृष्टि रखे जन तो अमर प्रति, दृष्टि रखे जन तो अमर प्रति, शाहन शाह बगदाद, आला हजरत जिंदाबाद, आला हज करीते मायर साथे गेलेन महका भूमि, माज दरियाय झड़ेर कबले पड़लो जहाज खानी, केंदे बोले माँ जननी के बचाबे आज, आला हजरत जिंदाबाद, आला आला हजरत जिंदाबाद, आला ए दृश्य देखे जहाजेर कैप्टेन हलो दिशेहारा, घोषणा करे दे कफन पड़े ना हाजी साहेबेरा, ए दृश्य देखे जहाजेर कैप्टेन हलो दिशेहारा, घोषणा करे दे कफन पड़े ना हाजी साहेबेरा, आला हजरत बाला आला हजरत बाला डूबे न जागत, आला हजरत बाला डूबे न जागत, करो नबी के याद, आला हजरत जिंदा